beaucoup ali ka furi ba be la jelene abdendo abalma ke do ali mankando lo tani kele badara sadia asma bagayago fantasise Fatmata Zahra Fantasar Fatmata Kuyete Jene Sogodoko Sekou Sako Habib Jam Rasazino Musa Maraka Abubakar Basir Tambadou Dani de Paris Jojon Toroski Jika Watara Alakasi ini kena dambela jelema Jeneba Kamara Merci Sidi Traoré si Alakasi ini kena dambela jelema Amba ala fo ka barkada ka jonyu mo fo jinyo kono ka sujudu bi masa ala ga kuma kanye silemba hakilima ga kuma kanye silemba dusu kolola ali mankando oronya be mbolo kulisi be mbolo tuguni ya Allahumma oye video munu nye rezo sanve fama yadi kira ita hero mangele de aisa ibete kata sirado fe nga isa gitu abeke ekono ibe sira indonde nimi jogodo ina sirala ite sokodo ibe fili sirala turno ngele no ya arasa ka idoli ibe sira minka akanake bone ya arasa masa mbe fe ko de fosa na ma ke here kanake bone bachi masa ke here bachi masa alakasi ni kena dambela jelema bima fronto e video ni kungurni do ke kabo ay jabili ke be les zones de dama katime video be Idris ka video indeka be kangarini do da e walma be janda de aka video kungurni okoro ye munye ko be munde ko fo ay jama aina laje ube kanani ube gamburuja nkele ube akira victime yi aina laje aka video koro ye ni video kungurni na be na boss yore vive ke 500 600 ma ube na ye sidere ye munde ke arasa ye na ka jekuru ye munde ke ni na tuguni ay sidere be baga mama de ali mankando odo walma be to so aflana mbe feka mo fo mbe kangareda be janda mako be dalula 50,000 euros o min dona arasa tege kono moloboro min jigina arasa ka saki kono mako bala meseli mi nyadila mami mbolo ya jiki après vous ni ma bonaye walma be kana video kede video tami bibolo walma video duru min bibolo video bi duru min bibolo mako be video kelende la ni te seka bla dia nyere babla arasa be singa malo nere be singa malo kana video kede nga ka video kungurni ke kabla o fana koro ba de kurtike hali kana kuma aina laje medu buruja tuni iko mi vani ya kecho mina ka mawu wele aina laje Allah ban kera munye libu ntifi ika libu toso daso ita do ibena fe mingi Allah ban chugo adamine chugo adabe to danga dendela wallahi billah adabe to danga dendela bi ma fronto ika video kungurni abe fe kodo de ko fo abe appeli de aina laje de nsalembe on yere ka président mangando ko alete boboye no ese que ça ko ale mana Canada ikum bobo ikum tonton kabano alete boboye na ne so lembe na damine nembe alete boboye alaba hakilina ka mirina arsa ka idoli président nya korosa ka serer defa ali beni kuma info kasakaka magobe président min be serer defa sa magobe porte parole min be serer defa sa annika président ko alete boboye
Allahumma barika misasi a yɛrɛ sira nka u bɛ k'u yɛrɛ kɛ victime ye dɛ ko n bɛ nale n bɛ nale mun na mun b'a bolo o tuma na e bɛna video de kɛ ko une heure kɛ o video la preuve min b'i bolo maa o mako bɛ o de la n b'a f'i ye diɲɛ bɛ mako bɛ o de la arasa maloli maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ k'o de makɔnɔ ni CDR tɛ arasa jiginna maa o maa ka Mali kɔnɔ plantɔ fo dugukolo duguma maa o maa salen don u bɛ mako bɛ arasa maloli la bi ma foronto maliyɛnw jigi b'i kan i bɛna video min kɛ i bɛ vie sɔrɔ i bɛ partage sɔrɔ fana hali mankan don walima i bɛ to so jan bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo kulisi bɛ n bolo i bɛna fɛn min kɛ n b'a dɔn de bi ma foronto i ka video kunkurunin y'a yira n na i ka laɲini n ye su ye n bɛ fɛ ka wuli n wuli cogo ka appel kɛ victime ka di maliyɛn ye victime lamɛnli ka di maliyɛn ye intérêt personnel o ka di maliyɛn ye wariko kuma ka di maliyɛn ye o fɔcogo o preuve k'o lamunumunu hali n'i ma bɔ ni fɛn ye o bɛ t'i lamɛn kɔni bi ma foronto nka n bɛ fɛ k'a f'i ye a da bɛ to danga den de la n'i ma bɔ na i fa den di hece walima i bɛ to so ni preuve t'i bolo ni preuve b'i bolo na n'a ye hali ni preuve t'i bolo n'i bɛ bɔ tuguni i b'i ka vie sɔrɔ i b'i ka partage sɔrɔ siga t'a la sabula i ye appel de kɛ sabula i mako bɛ o de la i yɛrɛ b'a dɔn coyi gagné cogo t'i bolo billahi n kalila masala gagné cogo t'i bolo i bɛ wo min kɔnɔ de i bɛ tila ka ta jigin o wo kɔnɔ i komi Ivan Joe Bala bɛ ka grand dossier ladege nka grand dossier kan ka kɛ Mali de kan mais grand dossier in bɛ ka ladege ka maa min k'i compare a la dɛ maa ɲɛnama tɛ dɛ mais grand dossier in bɛ ka sigi o yɛrɛ de kan tuguni cɛ nin ye masa nin ye lebu ye sa masa grand dossier kelen bɛ sigi o de kan maa ɲɛnama tɛ fɛn min ye mɔgɔ min ye dɛ grand dossier kelen bɛ sigi o de kan Bobokɛ n'o ye Dani y'i sen jɔ a kili kan Bobokɛ Bobokɛ mun de la Dani ye nin sɔrɔ de mun na Dani ye nin sɔrɔ Bobokɛ i hinɛ bɛ ka minɛ Dani ye yafa ma sa a t'a dɔn Dani de pari Bobokɛ hinɛ ye ne minɛ Dani ko preuve b'a bolo k'i malo Bobokɛ hinɛ ye ne yɛrɛ minɛ vraiment mɔgɔ man ka Bobo kɛlɛ Bobo ye falatɔ de anw fɛ silamɛw fɛ i hinɛ de b'anw na anw t'i fa nɛni an t'i ba nɛni ka n'i yɛrɛ kɛ victime ye sa hali n'i sirana kana maloya a fɔ sa a fɔ n ye sa an t'i kɛlɛ tuguni yafa n ma Bobokɛ yafa n ma Bobokɛ sira la ka sira Dani ye nin Dani ye jɔn ye dɛ Dani fana ye nin Bobo in tɔɔrɔ dɛ Bobokɛ yafa n ma an tɛ foyi wɛrɛ kɛ yafa n ma Bobokɛ ko kumaterikɛlaw de bɛ k'ale tɔɔrɔ mɔgɔ min bɛ bɔ ka kumaterikɛla jaabi mɔgɔ b'o jaabi wa ka kumaterikɛlaw bagabaga ka videokɛlaw bagabaga o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi masa n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛna don sujet yɔrɔ kɔnɔ Idriss Martinez Konipo Arasbach Baba Kamara o ye video min kɛ o don ko ka vote kana voter CDR ni communicati CDR n'o ye Arasbach yɛrɛ ka commune ye pour que ka voter u ka candidat ye u ka député sɔrɔ o taara bɛn Musa Mara de ma o Musa Mara in de kɛra u ka candidat ye
o yo fere de tigɛ o ka commune kɔnɔ pour que o bɛ se ka député ɲuman sɔrɔ o ka commune fere jamana fere bɛ misa Idriss kɔni po o de ma bɛn a ma o tɔɲɔ o juguya o hɛni Idriss bɛ jan da i ɲɛ an b'i gɛn ka bɔ Musa Mara kɔ hali mankan an b'i gɛn walima i bɛ to a kɔ CDR de nana i m'a ye félicitations cayara bravo cayara Musa Mara yɛrɛ ko merci ni ɲɔgɔnna de kan ka kɛ Mali kɔnɔ an b'i gɛn ka bɔ Musa Mara kɔ an nana de an tɛ maa to ye maa jugu minnu bɛ Musa Mara kɔ an nana de Arasa nana CDR nana an b'aw gɛn boli tɛ dan kɛ Idriss an nana an b'i gɛn walima i b'i jɔ i bɛ fara an kan walima n'i tɛ fara an kan fana i bɛ kɛ retour kɛ Musa Mara yɛrɛ contrôle o jaabi bɛɛ lajɛlen bɛ video kɔnɔ i b'o dalilu n'o preuve bɛɛ lajɛlen sɔrɔ video sigi cogo video labɛn cogo a ye maa jumɛn invité contre qui Musa Mara ale bɛ communicateur de kɔnɔ ayi ma da la Idriss bɛ voté est-ce que Idriss bɛ se ka voté Musa Mara ayi a tɛ se a bɛ Italie de kɔnɔ a tɛ se ka voté Arasa kɔni bɛ se ka voté Musa Mara ye siga t'a la o ye fɔlɔ ye dalilu b'a Arasa bolo preuve bɛ Musa Mara bolo fɛn min b'a arrangé o yɔrɔ la sabula e bɛ Italie e tɛ se ka voté Musa Mara ye ni Musa Mara ye e lamɛn a bɛ jɛ e ka voix la mais n'a ye Arasa lamɛn a bɛ Arasa ka voix sɔrɔ o ye aw fila dɔrɔn ye jama ko tɛ e ka commune ye yɔrɔ jumɛn ye bɛɛ choix kan ka respect mais tellement que n tɛ se k'i kɛlɛ de Musa Mara mais n b'i kɛlɛ ni maa wɛrɛ ye maa wɛrɛ dabara ye o de ye Baba Kamara ye ko invité contre yɛlɛma a ma da o ma dɛ a bɛ Baba Kamara ta direct la ka Musa Mara ka cɛ in ta yɛlɛma mɔgɔ ye k'o ta direct la Baba Kamara nana direct la a tɛ Baba Kamara ka kuma si sɔsɔ a tɛ Baba Kamara ka kuma su interrompu mais a bɛ yɛlɛma ka mɔgɔ a ko kumakan tellement que a t'a fɛ a ka kuma tellement que a b'a fɛ ka kuma ɲiningalikɛla a bɛ kɛ ɲininkali kɔnɔ cogo di a ka ɲininkali kɛ cogo a kuma cogo ɲininkali tɛ ɲininkali ye ɲininkali min bɛ jan kɔnɔ a bɛ jan da a bɛ question poser n'a ye question poser a bɛ bese ta n'a ye bese ta a b'a fɔ ko i sɛ in di yan a b'a fɔ i ka di ɲɛ dɛ bese dira jɔn ma Baba Kamara a ko yɛlɛma farala Arasbati kan ko Arasbati de ye u firi c'est-à-dire ko a y'a fɔ de ko yɛlɛma Arasbati y'a minɛ k'a siri k'a da dɛ awɔ o don anw tɛ société civile ye société civile min ba ta ɲɛmɔgɔ o bɔbɔra nɛmu o tɛ CDR ye an b'u minɛ de k'i sigi an bɛ dalilu i ka kumakan b'a sɛbɛn de a bɛ kɛ papier diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama layidu bɛ min sa papier in ye layidu de ye sa o layidu wale cogo o kɛ cogo pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko an ɲɛ b'i la an b'i dɔn an dalen b'i la i ka kumakan i kana ɲinɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ k'i suit a kɛkun ye o de ye mais Idriss kɔni po mako t'o la dɛ a ye kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a fara ɲɔgɔn kan a ko ni CDR farala IRPM kan yɛlɛma kan a ko o ye yɛlɛma ka base bannen de wallahi kafiri ye nkalon tigɛ a fɔlɔ fɔlɔ yɛlɛma créera cogo di Arasbati de ye yɛlɛma créer Idriss nana yɛlɛma kɔnɔ cogo di a tɛ yɛlɛma yɛrɛ kɔnɔ juste sympathisant Musa Mara kanubaga dɔrɔn don o ye fɔlɔ ye a filanan Idriss tugura Musa Mara ko élection in de la walima a tɛ san 3 bɔ Arasa tugura Musa Mara ko yɔrɔ dɔ depuis quand depuis 2013 jɔn tugura jɔn kɔ
jon tugura jon ka parti ko jon tugura jon ka mɔgɔ ko i bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de Idriss ko Arasa taara fara Musa Mara kan o kɛ n sɔnna mais Idriss ni Arasa jon farala jon kan Idriss de farala Musa Mara ni Aras Bachi kan sabula Aras Bachi o ka candidat ye Musa Mara ye depuis 2013 Idriss tugura Musa Mara ko don jumɛn o wagati jumɛn a ka video bɛ a ka bon na preuve ye n'a fa den ye don ni halala den don n'a bɛ miiri don n'a bɛ ko dɔn n ka la masala ni mot kelen n'a y'a déplacé min ne minɛ ale ye Musa Mara kumaniya Arasa de ma sisan Musa Mara yɛrɛ ka kɛ député ye grâce à qui Aras Bachi yɛlɛma yɛrɛ jɔn de y'a créé Aras Bachi Musa Mara video bɛ réseau sanfɛ n ka la masala yɛlɛma min créera de Idriss Martinez kɔni po ni e b'a kɔnɔ ko e ye sympathisant ye Musa Mara ka sympathisant o yɛlɛma Arasa de y'a créé ani Musa Mara Arasa ma kuma fɔ ko ani Musa Mara taara sugu kɔnɔ fo Musa Mara ko Aras Bachi ma ko a ka to société civile kɔnɔ Musa Mara Aras Bachi ko ayi o ye de ɲɛ sumala ta o de ma diya i ye pour que k'an ka kumakan na gosi ni nin kuma in ye a ko kuma in fɔra olu kun de kosɔn a ko o tɛ tiɲɛ ye a ko sabula ale yɛrɛ voter i ye ale ye jama sensibiliser 2013 pour que i ka kɛ candidat ye Arasa ka voter i ye a n'a ka jama o y'a sɔrɔ CDR tɛ yen a tɔgɔ tɛ CDR o don jɔn votera jɔn ye jɔn tugura jɔn ko o don Aras Bachi ni Musa Mara olu de ye yɛlɛma créé o ye fɔlɔ ye a filanan Aras Bachi teri de ye Musa Mara ye a sabanan u bɛnna hakilina kelen kan o ye sabanan ye jɔn farala jɔn kan Idriss de farala Musa Mara kan wa Idriss de nana fara Musa Mara ni Aras Bachi kan i nɛ minɛ a tɛ marché wa o tɛ dalilu y'i bolo ko Aras Bachi taara fara aw kan ka n'i yɛrɛ kɛ yɛlɛma kɔnɔ i tɛ yɛlɛma yɛrɛ kɔnɔ o ye fɔlɔ ye i ye sympathisant dɔrɔn de a tɛ san 2 san 3 bɔ i bɛ bon na preuve ye e delila ka voter Musa Mara ye 2013 n b'i ma ni Ala ye député kalafili a bɛ kɛ san joli san 5 ni ɲɔgɔn cɛ e delila ka voter Musa Mara ye ayi e kun bɛ Musa Mara dɔn wa ayi yɛlɛma kun bɛ yen wa ayi jɔn y'a créé Aras Bachi ani jɔn Musa Mara olu de ye yɛlɛma créé e y'o don o de kɔnɔ ka don yɛlɛma kɔnɔ i ma don yɛlɛma kɔnɔ i yɛrɛ ko i tɛ parti si la i ye sympathisant de ye Musa Mara ka sympathisant ka kɛ Musa Mara ka sympathisant ye o bɛ kɛ ten de fɛn dɔ de kɛra o jɔn de y'o créé Aras Bachi ni Musa Mara i tugura olu de kɔ Aras Bachi ka sɛgɛn Musa Mara ka sɛgɛn ani Arasa ka sɛgɛn kelen e tugura o de kɔ wa e tugura Arasa ka terikɛ de ko tugun wa Arasa tugura Musa Mara ko i ɲɛ wa Arasa votera Musa Mara ye i ɲɛ wa e tɛ se ka voter Musa Mara ye sabula e ka communauté e ka mɔgɔw ka communauté yɔrɔ min ye i bɛ se ka voter o yɔrɔ la wa président sigi to ko i laluma ye ale hakili la bɔ sigilen don a ko jamanadenw bɛ taa vote sanction kɛ contre Musa Mara Musa Mara sera ka kɛ député ye mais Arasa votera ye 2013 jamanadenw ma taa vote sanction kɛ a contre la o don bi de e bɛ n'o fɔ ko jamanadenw bɛ taa vote sanction kɛ contre Musa Mara a bon o kɔrɔ ye mun ye a ko Musa Mara an ye vote sanction kɛ Sumala ni Buwa ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sabula Aras Bachi taara tugu Buwa kɔ Sumala Sise ko wa bi ta in na an minnu y'o kɛ dɛ an bɛ sanction kɛ an tɛ taa vote ye ni Idriss Martinez kɔni ko n bɛ se ka maa o maa sensibiliser o de kosɔn Baba Kamara welela ka na an k'u sapoter dɛ an k'u ka programme signer dɛ u k'u ma wari minɛ nka an ka dalilu wɛrɛ ɲini dɛ an ka preuve wɛrɛ ɲini dɛ u sapoter cogo bɛ min sa n b'u ka kuma n bɛ question de poser question min ye diya n ye question min b'u bin yɔrɔ jumɛn de b'u bin dɛ o question bɛ min dɛ n bɛ n yɛrɛ dimi n bɛ n yɛrɛ kɛ i n'a fɔ n b'u fɛ dɛ Idriss Martinez ko e delila ka yɛlɛma ka kuma do sigi réseau sanfɛ k'a décortiquer réseau sanfɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ni u hakilina fɔ a ma kɛ a ti a video tɛ a ko
Ousmane Sheriff Madana Haidara ko Arazbati ka abe yoro ako jamanadenw bɛ taa vote kɛ k'u tɛ kɛ Mali président ye. Idrisi dar'o la awɔ a dar'o la o kɛra tiɲɛ ye bi pour que yɛlɛma mɔgɔw ka tigɛ Arasa la ni o kumakan ye mais Idrisi Martinez kɔni ko Haidara ka duwawu tɛ minɛ. Yo Idrisi ne fana b'a f'i ye Haidara ko o kuma o tɛ Ala ka kumakan ye koyi. Présidentiya bɛ Ala de bolo masa Ala. O ka barika n'a ka se a mana di jɔ min ma i farikolo ni hakili ni ka wuli ka jɔ mɛ ni bilasira min ka don min na a ye cɛ ka kumakan ani cɛ ka bagabagali ani cɛ ka sapoteli ani cɛ ka nɛn kalankalaja tɛ se k'o bali tiɲɛ kɔnɔ. O fana bila o tɛ marché i taar'i dogo Haidara ka kumakan fɔ i ko Haidara min ka duwawu tɛ jaabi o tuma na o ka kumakan bɛ jaabi Haidara Arazbati fɛ wa ayi ne fana tɛ sɔn o ma. Haidara min ka Ala ka kuma min bɛ Ala deli n'o tɛ jaabi Idrisi e min y'o fɔ n'o ko Arazbati tɛ se ka kɛ Mali président ye ne fana tɛ da o la sabula Ala m'o fɔ wa Ala de ko ko n bɛ président di Haidara bɛ se k'o bali wa ni Ala ko Arazbati bɛ kɛ Mali président ye Haidara da bɛ se k'o bali wa o fana bila o tɛ marché kafiri ye nkalon tigɛ. Mina ka kuma do décortiquer c'est très important ay kuma do fo mo do te o yoro no fam wo do be o ka kuma do be kata kuma siki cogo kuma bila cogo ni a be peser bi ta dalu nyana ma wusoro kono ka bakodo mina ka video la mako be yoro mina ba décortiquer mo. Donc, parlement Facebook jama assalamu alaikum au balma ke Idriss Martinez koni po kase au ka jamukan politique kene kono lala. Combien tu as fait Angata commune 4 yelema commune 4. Ani CDR commune 4. Olu de jɛra et CDR commune 4 ko vous soutenir. En la partie mi en quatrième valeur n'en ko ma responsabilisation à la base ça veut dire que base be ka responsabilité ka dama. Donc, la liberté du base, base ou comme alliance ou décider, ou décider. On va voir de nouveau. Personnel. Maintenant, on va faire la union faire pour que par avenir, tu vois, on va union de au cas. Donc, on est quand on a plus par exemple, meeting de organiser, un meeting organiser campagne de cadre qu'on c'est-à-dire qu'un meeting c'est un meeting de la direction de campagne. Oui, mais c'est-à-dire le financement qui est au il y a le financement qui est ouvert. Mais il y a un financement parce qu'il y a des structures organisationnelles, il y a des partis. Maintenant, il y a des activités qui sont financées. Maintenant, les CDR, ce n'est plus CDR, mais c'est une direction qui finance. Donc, à Waripeke, quand ni meeting B, non meeting B, c'est ni émission B, non par exemple, dans un plateau de fin population doit rencontrer là. Au lieu de chez vous, ils font. Donc, pour dire que la Foko devait être intérêt personnel, ce n'est pas ça. Mais nous avons un intérêt. Avec ni fin mais fin d'observer, c'est tout lui. Après, il y a un meeting, organisé, mais c'est tout lui. Il y a une assistance parce que c'est un parti politique qui a des financements et qui s'est préparé pour sa campagne. Justement, parce que Tchama fait le coco au Hukum de Kanola, la co ou Taro ou Nyashi Oma. Parce que, comment il faut que la Boko Maïra Kafou war Kota là, parce que nous, on a Idriss Mat. N'a b'a fait ka a yɛrɛ bɔ kuma kɔnɔ a b'a fɔ ko mɔgɔw jɔn o tigi tɔgɔ intellectuel bɛ kuma ni a dalilu n'a perewu a n'a tigi a bɔ yɔrɔ a bɔ dɔn yɔrɔ mɔgɔ dɔw n'i y'o ye mɔgɔ la nkalontigɛla don a tɛ tiɲɛ fo ka diɲɛ wuli an ka tiɲɛ dɔrɔn mɔgɔ dɔw a b'i ka dalilu bɛ globaliser ka dulon mɔgɔ dɔw de la a b'a ka perewu bɛ dulon mɔgɔ dɔw de la mɔgɔ dɔw ko o tigi tɔgɔ il va pas galomber peser cadeau bah menale angata pour hanni tiemene re kun kan dumna ne ba fo bi ambe ka kuma mara de kan mara ni ko mara iko Idriss parce que ne a yira malien bela ngone be mara de no fe ko ambe ka kuma mara de ka anga kuma la ni ube ka kuma mara de ka walma ube ka kuma rasa de ka ambe no fana do ko amidu ye maraka jeune premier ko ni annana kamina kuma karese ga di ñogoma donc il faut que anga tien fene fo ñogoyena donc maintenant ni unana de kubina aw deme OK anga kessa ko warimbe ka boka duma campagne de du hal sumaila c'était la non akela to ko ni yem fo sa ni meeting ni famina organiser war do kon mena wala ou bien
ni meeting be financé par Yelema. Ok, meeting be financé par Yelema. Maintenant, ni demain gansan de tout, mune nana ni close koyo la, faut ka contrat ou be ko la, faut ka ta signature ko be bo la. Ne bolo ni be fait ki demain, c'est très simple. Maintenant, menga jamala mobiliser ay voter Yelema. Ok, y a pas de problème. Mais ka close ke ka contrat ke ka signature be ke anyame ko ni campagne ko fait tout intérêt parce que Moussa Mara era de dara au fort. Ko jusqu'en 2026. Contrat akechogo kacha atabolo kacha contrat ye kumaka ka contrat do ika kumaka ni nyonje iki hakeli to ika kumaka na asebeni ika do ka fo anye femi dani nyonje abefo ode makol laidu sinyeni abe sinye ode koro laidu mbada fa mais ay contrat obe barado ko fo contrat de travail. Qui est un contrat ou non? Au contrat B. Mami bi fere au contrat fana B. Ale ba fe ka bla o du même mina kono sisa o lula o sabala. Mba fe ka bla fere mina kono au contrat be ka signé uni nyonje yelema yu mine de yoro mais depuis Moussa Marako ko o ma fere de o mine na o te se ka fe wore fu fe min ba ira ka fu ku o fere la sabula sumala si sumo kuma fo o ko so ko sumala ya fere ay sa o fere Moussa Marako ko ma fere de o yo kuma pour que Moussa Mara ye dalu be datugu ma munun be na kuma kulu nemine kulu dagere yani i kana fo sani aw kona fo ku fere la o ma fere de Moussa Mara yo kuma inde fo o do ko so aba fe ka yira ka fo ko contrat sansi ke choko kacha contrat bara kono contrat fere kono contrat mami be fe kata bara kalanke contrat ukacha contrat kuma nu nyonche ika laidu wiki hakili tala ni kuma kami fo ika sinye ka dala kungele ika laidu ika dafa ni ma dafa domina be do itulula o contrat de do mais ale ya contrat ya avec un contrat nyiningali ke pour que je da ka fodoro avec question posée ka janda ka question posée question mimba mine avec kuma tiga o de ba ira ka fo ko jan c'est-à-dire quoi ni question posée mais ni kuma tiga la doro iba fe aka kuma ka to wo kono walma ba fe ka dalu mi seri ka bodo kono avec kuma tiga wala sa kuma dalu kana bon avec fo o de ma ko jan ka kuma tige wala sa kuma to kana bo da kono ko tige sabula o foli o boli ka o bo anne sa fe ntefo o ka bode ibo o ye nyeka ibo ye fari koloni mirini nyonyo ta sigi chogo iba abe do o de kono asigi chogo ada chogo dusukolo be kuma ntulo ba dusukolo kasikana asigi le billah ntulo be nafigi dusukolo kasikana nafigi nyeyele man hasidi nyeyele mana a bolo be ka c'est-à-dire que bolo be ka avec a bolo fliqué ere la tellement que femi be ka fode dalu bala prevu bala Idrisi rebe mine kuma kono a betla ka yelema ina fa yi nyingali deke a betla ka ke ina fo mogodo do yafo a betli na mine na a ba ke mogodo yi na ba fe ka na e ke mine doro a ba fo ko Moussa Mara ye ni fo ni euro ina na amine na a beti dlo 2013 2018 là na mine na a beti dlo Soumala Cissé na mine na a beti dlo ko est-ce que arsbati majene yake abeti dlo fana o jukoro heche Idrisi mbi mani alaye ni madeli ka jeneke boni kurana yiki kadi ni madeli ka jeneke boni kurana ye mali mbe jole nya ni madeli ka jeneke mi video be jenya anga la me parce que aka video be wo mako be Idrisi ka kuma o de la ko mais on va dire qu'à 2023 la ni présidence quand que nous me ñokon bolo tuguni donc maintenant c'est que nous on n'a pas compris mi deme ala kama kira kama par exemple ne ko ngone be mara deme ne ma delika o te tele la ala kama tawta iye kuma kam mi fo abe wala ya de jaku ya o de ko so contrat be daima ita fo mo fuka jin c'est dire tate ala kama ko ye ala ya ndila ka ba ala ya deme ka ba bolo di ku bolo ye hakili de bolo barake de abe fo o de mako kungolo boro barake di abe fo o de mako se bolo barake di abe fo o de mako dusukolo
contrat o signé ko ni de antaw toy ala kama c'est tate toy kunu bi ani bi kunu de o te kelenye aw te kuma nunu famu de wa aw te arta lambe de wa atu même min ke kunu aw be ta chogo mi na kunu o te bi de nye o asaka génération ante manipulé ante ça an bisigi de idalaka an ba signé contrat na de ko kafiri e galonti ki bana na bri kana an pertribe an kata mo te kuma boyoro do ko o de vene fa an kata maya mbadeli ka foyi kena debe sigi maraba ka fɛnw cine mambu plan page Facebook sanfɛ dɔrɔmɛ kelen ma diyan nɔ wa contrat ma tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ mais n'a sɔrɔ ninnu fɛnɛ bɛ ka n'a dɛmɛ dɔrɔn de ko fils abilila ok an ka kɛ campagne bɛ ka organiser ok y a pas de souci an bɛ wari dɔw d'aw ma pour que aw ka se ka meeting kɛ mais contrat in de y'a la mun ye mɛnɛ voilà toujours a m'a faamu k'a fɔ ko wari ma d'u ma a y'a confirmer k'a fɔ ko wari de do d'u ma toujours a bɛ k'i insister o ka don maaw kunkolo kɔnɔ mais mara ko ko wari ma di toujours ayi a ka dalu ye o de ye mɛnɛ dalu ye o de ye wari de dir'u ma dalu ye o de ye hali o do o tɛ o olu ka laɲini ye o de ye o ka fɔ dɔrɔn o ka don kunkolo kɔnɔ sabula kuma fɔ cogo a fɔ cogo a ka takasaki saki ni ɲɔgɔn cɛ kuma in kun i b'a dɔn o de kɔnɔ a ka don maaw kunkolo kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fɔ dɔrɔn maaw bɛ sin ka da la sabula maaw dɔw bɛ yen n'u wulila ni miirina min ye n'u ye fɛn min ye réseau sanfɛ u ye da o de la o t'a ɲɛɲini yɛrɛ mun na pourquoi a kɛra kun jumɛn de la mun na pourquoi n'i y'o question poser i bɛ tiɲɛ dɔw de kɔnɔ a y'a yɛrɛ a kelen ale kelen a y'o de kɛ CDR ye sisan k'u comparer ɲɔgɔn na ale kelen pe a y'o ani CDR bɛ de comparer ko mara b'a ka papier ci ale ma quoi k'u publier n'i ka papier ci ma ou k'u publier o bɛ député kalafili ko fɔ n b'aw ma ni ala ye ka taa sanni kɛ bitigi kɔnɔ ani feerekɛla yɛrɛ olu ye kelen ye wa feerekɛla b'a ka bitigi de kɔnɔ maa min bɛ taa sanni kɛ o mako bɛ minan dɔ de la k'o san ka taa n'a ye a ka du kɔnɔ u tɛ kelen ye mara y'a d'i ma mun na pour que i k'a publier diɲɛ k'a dɔn a ka parti ka yiriwa diɲɛ k'a ka taabolo dɔn diɲɛ k'a ka hakilina dɔn mara ye o de di e ma mais CDR taara mara ta mun na de CDR taara mara ta kun kelen an mako bɛ ji la an mako bɛ dugukolo la sira an mako bɛ dɔnniya na kalanso CDR ye mara ta ɲini de kama lagatɔ sigilen filɛ suguruba den sigilen filɛ a t'a dɔn a ye bɛɛ ka min fɔ yɛrɛ ni n ko n b'a a ka mot bɛ décortiquer k'a bɛɛ n b'a bɛ déplacer a bɛɛ n b'a bɛ déplacer mais n bɛ si yan an ka taa. Contrat tɛ. Non, contrat do parce que n'i y'a mɛn ko contrat n'i y'aw kɔni y'aw sigi ka fɛn dɔ signer ka kuma bɛnkan na o ye contrat de ye. E bɔra ka kuma sisan parler. D'abord i ye kuma dɔ fɔ n ko o la clé. Ne tɛ mara ka jeune premier. Non, tu fais partie de ces jeunes premiers. Ne kana ne ye yɛlɛma ka jeune premier ne tɛ mɔgɔ ko la ne bɛ parti ko de la. Ouais. Que ça soit bien clair parce que mɔgɔ ko de ye Mali d'accord. Moi je suis Yelema. Je ne suis pas Mara, je suis Yelema. Mara est le président du parti Yelema. C'est vrai. Donc, précision. Ok, vas-y. Maintenant, elle va faire quoi? Mais elle soutient une organisation, c'est une organisation. Elle sonne Emassou. Toi, tu n'es pas dans un collectif. Le CDR, c'est une organisation. Collectif pour la défense de la République. Oui. Et Idriss Martinez Polipoli. Et en tant que citoyen simple, elle a soutenu. Ou bien. Maintenant, le CDR représente tout un collectif. C'est toute une équipe. Là, les paroles s'en vont, l'équipe reste. N'a pas pena. C'est venu à Kalo, tu peux trouver quoi 70 Qui est babine ni urena. Abe boni dalu re tugune. Anga ambe pa yuni anga ta. Parce que mako te kenga, mako be Idriss ka kumode. Ce n'est pas de dire que ni nana ni a permis de n'importe.
c'est ton libre choix. Maintenant, arrête ka akilina redo. Mais ana e tien o te clé on. Ne ko processus e fly. Et choix kera. Maintenant, awya ka émission ka choix expliquer, ni nga choix de processus mina. Maintenant, anga campagne to suit, campagne to na ke to mina, l'histoire va le juger. Ni yelema be kay amala ni maraka soutien ni ma doute la maraka di ya kadi mo chamaye. Et puis ni choix au kera, choix be jadoy, choix be goyadoy, mais le plus important ay malien on dit, ne be mi ni pela dine fait. Ka fon ka say ni fo koroli, ka say ni ke koroli. Aujourd'hui, malien kan afra ni on. Et puis on me au point il faut depuis très longtemps. CDR do et Mali Gambé do et URT do RPM do Malien kan afra ni on kan anga kina ke kle anga akina ou plan yefe. Anga mo ko kele dabla. Mo ko kele de be kana ni Mali ko. Ibe haketo akina ou plan yefe kan mo bla kere fe abisi ke sababu ye pour chama be ko ben no ya anga akili lafia. Amidou, c'est pas le plus important. Amidou, nere o badenke ano. Moi j'ai fait ça. Ta foko ka moko ka no kele dabla ne ol chamanke ano. Moko be no munu shira ka ne fane ni ka ne banene ya. Moko be munu shira ka ne burja ano. Galon garo lula ne bora ko défend Facebook kele sans ano. Olu kera malien de bes lenya o galenya mais oni ni de tekeli. Parce que là nous sommes en période de camp. Ko video damine ubena kuma Musa Mara de ka ani yelema mais video be oba video beta arasa ye nige arasa ye jene yake ay niveau Musa Mara video be baba kamara faranyon ka Idrissa ka question be abe boy arasa de ka question be arasa na ay nige ay nimine ama nimine ay contrat signé ay nika ama nita ay nita amanta muna ay nige i komi ulu ka hakilina arsa kango de ke ko ulu ka dunia manu bila yoro mina de ulu bula arsa kango de ke ko femi kadi ulu yi arsa kango de ko ulu bulo ko tellement ko bina ka pa ko eki mais tellement ka tese ka ke famu da tefe ka famu de abaka kuma tike ka kuma perturber ko kebe ka fo ye ko hey ka mo ko abeka fo Idrissa ire de mamene ko ay mo ko kuma indabla ay kuma ni hakili ay kuma ni jamana ko kuma ay kuma ni argument ibi Idrissa ka galombe do la yoro ni kele pew kuma mo kele aka kuma be ba beach ka walanga ni kuma kele mpe ubi singa foko arasbatika papier kono aka dossier kono aka lettre kono ani Musa Mara benka ou bien ani lettre minye no esider ka hakilna ye no yo ka lagini ye femi mbeke communicate kono o bara ke chogo ubi ibe singa o kuma kayinde ta ka wala gosi ka fako ni te tinye o te sega nige walma ni ye galoni ni te prévuye ni te daluye dunia te ni kono aw yo kuma me kuma kono ate fuy me o kono abe munde me kuma kono de arsa afle yanfe a nyen fle fe ay niveau sumala sistema ay ni kuma ka jugu indefo arsa manyo ay Musa Mara to ya yanfe ay ni kuma info yanfe baba kamara be singo ke janye kano bila Musa Mara ni aba kamo ke ay baba ke bomude mais ale re mo nyuma yembe ele madela mais ka bomu wele kana bila Musa Mara senkoro ko Musa Mara bife o mbiki juteni de nga bomu baba na yi se mboy doro bomu beki okoro ye munye ka toko kinye ka saputi ayero ko kuma kono kwaras bati nana doro ko kelebe kinyana te ka farika doro ka kinye ka priye galon tege sa e bana sa ko depuis aras bati faralu ka doro ko kelebe kinyana e masa mbaw mane ala yayi e ke horonya fo mo ye doni sa doni ka fo mo ye doni sa o aras bati kelende Musa Mara ta 2013 o Idrissa kelen nana ka Musa Mara na aras bati soro nyogon bolo jo farla jonka Idrissa le farla arasan Musa Mara ka wa Idrissa rete saka voter Musa Mara ye koy sabula te communicatif o folo wa Idrissa rete abe repude abe Italie da te saka voter Musa Mara arasa ko ni be saka voter Musa Mara o daluye ka ira ka foko arasa ko ni be saka Musa Mara deme e te saka deme sabula e te saka voter wa mo tibolo mi be saka voter
aya ka dalu ke munye ko Haidara ko ni faneni baneni kelaw kan traité ni baneni faneni kelaw ko ni ulu teke Mali président ni aya Haidara do fo ala mo fo wa ala ko ale de be ma ke président ni mi mala cha ngata ododo. Nous, on voulait que Maraka do assemblée qu'on l'a. Mais maintenant, on voit que Ferrand de Bekana, parce que au boulot qu'on est victoire des tantôt, mais nous boulot était victorieux, parce que ni Maraka l'en tuntara, ani aka ou ka sorti victorieux, ne boulot. Il veut dire que Galombe Jola, est-ce que Nimbe Jama est respect? Est-ce que Nimbe Mara est respect? Nimbe Mara Doya de wa Mara Sosolidi, Mara Sosoli Kanyewa. Aunga Soso, Arasaka Soso Sona. Mais il dit si moi ce soit halbi ama akono ama ce soit des africains qui les fait billah taro a fait miguel ni a yetira maman non sonali la maman non sonali bana karasa ka kuma kan mbatu odo ko so yetira la odo ko so hadama dum bi ka deju twa ko ngolo ko no ali bulen to le nyefe maman non sonal ya fama de nga wuli balido ale de nana orokoro nini kumbe sire yelema kona be yelema chika pa na asoro arasbati be mo ofere ah yelema ni arasbati farala nyoga ka Idrisi ta kala mere okoro umma ko tala umma ko foi de tala Idrisi ta kala mere Idrisi ko ale be fendo ko ale be donjam otonyo ale bo dodo ko sumala ni arsa ka farle nyo ko ale yo donga Idrisi masegani do Allah abe mato sanu so kono nga be jinyini ay sanu te sega ji place nyasa bebe bedo be tsaka be bisa be kan baga de beski bidondo sanu te sega dumuni place nyasa kan hada ga ke sanu yele ay sanu o nyini kunde ye jibe soro jogodi sa adama de mo beska balu jinya kono jogodi iro do disa ebe na munde ko onje tuguni horon ka fo mawesa ko donc ma fo mawesa amani mungani o de fo nyesa bisinga fo ko ndambe daila nte daila tesa amani ay te daila te mungani arsa e marata e munde ta ni kodo insirado mba fi yebi e fana bena parti créer Idriss ne de afi wal may bi ibe inne mina wal mi ti parti créer ne ba fi yebi ibe na parti créer dondo ni te dunia kan ye miri do de do kafo ani dunia re te kelene mba fi ibe dunia ibe parti créer mba to ko fi si ka parti mais beda yoro na ay ni ta ali mankando dondo ibe parti créer dunia te koy ni miri do de dro ka fo ani sababa be se ka ani kinye be se ka be ani ibe fendo te gele dunia be teme kuma kande kono dunia be teme dana ya de kono dunia korosa dunia de ko dana ya o ka barage de o be kuma ngata do ay femi foire ni be kuma fo yire to loko do wala de fo akabo do sukolo de la fo akabo hakili de kono uskile be nyoka abe nyisi yoro mi ma odo ko songa kuma kanye zile mba odo so kolodel abe nyisi hakili de ma mokele ate déplacer anga petit la me victoire oui quel est folo dédé nyero mfinye na ngo le fait qu'avec un mara to kondo la gauche ça c'est pas logique parce que tu kana fo mo ko ki deme Allah mo ta wa jabi jogo mina Allahu akbar akwa ratbati ye marat to nyogon ke lagosi I rasbati ya lagosi munade rasbati ya lagosi est-ce que ye wetnie awo aya lagosi ke wetnie idere oui aya lagosi nga Johnny Musa mara lagosi be question posée Asani o ma fo ko Musa mara ezonde oni asbati Johnny Musa mara lagosi zunguru ba de zigelen vle de bi mi singa kafriye kalunti Asani joko ko Musa mara dugu ko do détourner Johnny Musa mara la no Johnny Musa mara la gosi
aye o te arasa ye arasa yo o dalu o ɲiningali o prévu a ko n'o t'i bolo e ni hɔrɔnya man ka diɲɛ kɔnɔ e ni danaya man ka ngalontigɛla faden bulon kɔnɔ dajiri tɛ kan ka to o kɔnɔ nin de y'a tiɲɛ ye badara saja bila a wulibali fole filaw ye a nin de ye nin do a lagosira ten maa tɛ maa lagosi tɛ ayi arasa jamanen bɛ a kun ye nin ye a y'a lagosi ayi munna de k'a lagosi ten a dalen b'a ka so kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ jamana ka baara kɛ den a filanan arasa ka impôt de b'a bolo a sabanan a ye nkalon de tigɛ a naaninan a ko na ni prévu ye de a ko ni prévu t'i bolo e ye hɔrɔnya man kan e ni danaya man kan i ko maa min ye suyo ye i ko maa min tɛ maa ye i ni o ka fara ɲɔgɔn kan liste kelen ka a buruja kun filɛ jɔn ye musa mara buruja arasa tɛ au contraire arasa ye dalu de ɲini ka tiɲɛ ɲini au contraire arasa ye musa mara jɛya de au contraire asani de ye musa mara lanɔgɔ sabula a ye zonya k'o traité musa mara fo bi musa mara jugulamɔgɔw b'a kɛlɛ n'o kuma ye sabula asani de y'a fɔ ko musa mara ye zone ye mais ko arazibaji ye asani musa mara tɔɲɔgɔn kɛ a dɔgɔ ye daluntanya miirintanya hakili jɔlen bɛ bila hakili jɔlen bɛ sabula a hakili sera k'a ye dɔrɔn burujali da ye o dɔrɔn de fɔ te ayi o tɛ dalu ka d'a kan munna pourquoi i bɛ dalu kisɛ i b'a di hadamadenw ma hakili bɛ sin ka so ten ma kala yɛrɛ nka kulisi bɛ n bolo hɔrɔnya bɛ n bolo an ka taa petit sigilen na kan u la gosi o sigilen ɲɛna diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna donc ne bolo anomalie bɛ o yɔrɔ fɛnɛ la tuguni o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a kalama quand même que l'alliance ça va profiter à Mara parce que CDR mɔgɔw olu bɛna tugu a kɔ mais il faut reconnaître aussi que Mara va hériter de tous les ennemis de Rasbach aussi et du CDR ninnu dun tɛ foyi la mɔgɔ buruja mɔgɔ fanɛni mɔgɔ banɛni kɔ hali sini o de bɛ Facebook sanfɛ donc maintenant mɔgɔ bɛ se k'i tu yɛrɛ ma cogo di en tant que Mara sunguruba den ye nkalon tigɛ bilahi a ye nkalon tigɛ nkalon de bɛ n tɔɔrɔ ka tɛmɛ na nin kan nkalon n b'aw ma ni ale ye maliyɛnw CDR kɔnɔ a ye mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ɲɛ min bɛ banɛni kɛ e ye ci ne ko kalan ye de ka taa nkalon tigɛ wa kalan ye o de ye wa ne ko duniya ye de ka mɔgɔ différent ka nkalon tigɛ ka da la kɛnɛ kan da bila CDR bɛ cɛ ko olu taara bureau kɔnɔ don min na a ko u ma na ni kɛ o don est ce que nanni ko kuma de bɛ ka fɔ o yɛrɛ tɛ koyi kuma in t'o ka yɛrɛ koyi ko an ka ɲɛmɔgɔ choisir o choisili de ma bɛn a ma tellement ale tɛ se ka jama ka hakilina respecter ale t'a dɔn a ye kojugu kɛ yɛrɛ ale t'a dɔn a bɛ ka kojugu yɛrɛ kɛ ka musa mara lanɔgɔ ale t'o dɔn yɛrɛ tellement ale t'a dɔn k'a fɔ ko jama ka hakilina ka bon ni ale yɛrɛ ka miiri n'a ye ale kelen ka doni a ma bon ni jama ka doni ye tellement ale t'a dɔn k'a fɔ ko musa mara ale kɔnɔ musa mara tɛ fɛn dɔn n'a ye arasa bonya k'o tanu k'o majamu k'o encourager k'a ko ka jɛ ka sanu ɲɛrɛni hey ko musa mara ye kuma dɔ fɔ ne tɛ se ka sago kɔ a ye arasa ka hey a ko i tɛ kira ye i tɛ meleke ye nka i ka taabolo ka ɲi o de ma i buyo a ko Rasbach a ko ne ka taabolo kɛra Mali kɔnɔ Mali bɛ bilahi Allah ni dɛmɛ bɛɛ a ko Rasbach musa mara man kan don a ko i bɛ fɛn dɔ sa i ka choisir ɲɛna hali i ma sa wari ma d'i ma a ko nkalontigɛla minnu bɛna bɔ a ko n bɛ jan da u ɲɛ wari ma d'i ma ka litiri d'a ma olu yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ pour que campagne kɛ cogo a fɔ cogo arasa taara ko o litiri de ta k'a fɔ grand dossier sanfɛ o y'o litiri de kɛ ko o ye fɛɛrɛli campagne bɛ ka kɛ jɔn kama musa mara tɛ jɔn kan ka financer musa mara tɛ ayi o tɛ CDR ye wari dira CDR ma mun na ko ka campagne kɛ musa mara ye kabako gata
Il avait dit qu'Arasa Kumanga, toute société civile là. Bi Arasa allait soutenir, allait avec la claque à la photo, bravo, qu'on y va continuer. Donc, logique, il faut faire de l'Amidou. Et ne me l'amène rien. Moussa Maraye campagne Kandefo. Ayaka allié no ya anyona doye no Ismaila Cissé no ye ulube campagne kelena. Allez ba faire ça ka voter allez. Moussa Mara ba faire ça ka voter allez. Ismaila Cissé ba faire ça ka voter allez. Moussa Mara be fondé de faux feu mimbe Moussa Arasa tege Moussa Ma Ismaila Cissé la pour que akada allez. Moussa Mara yo kuma de faux. Ako i manga tugu société civile ko et opposant ko i kanga to société civile ya de kono. Mais Moussa Mara yero jolembe yero mina beka kuma société civile ou de fait autrement ulu fana manga to ale ko de ko. Ale beka campagne odo abeka campagne rege nga beka kuma société civile ou fana de fait. Quoi il vote nye tugu ne. Tellement arsa yo de galuntiya. C'est tellement que la kan to sigile mbaka talo kono akunganga fo de ko arsa ja arsa yetnye de fo Moussa Mara. Wa arsa yi Moussa de Mara jabi o de koso. Moussa Mara yo kuma il faut de ma be arsa ma. Moussa Mara yo kuma il faut ka to français. Wa ko arsa yi Moussa de Mara doya ama doya aya jabi di. Moussa Mara de kuma indamine. Sabula ka to français kono. Arsa bati vidéo direct ke. Aita avec Google ka. Avec YouTube ça fait. Na titri mais ça va. Titri ça dit quoi titri ça va. C'est bien pas ça fait. Ko arsa bati a répondre Moussa Mara. Aya repode o don ko Moussa Mara kuma monu fo tetnye walma ani sek modu ko jara ye galo monu tege Moussa Mara ako walma ay question de poser Moussa Mara na be tnye do walma na te tnye do aras bati be na tnye fo ay akira tv ama fanani ama banani ama doya Moussa Mara kuma do fo no olu tetnye akomba ijabi en tant que premier ministre ikira député dondo bi jabi kadaka mogodo de bien fana ko bi jabi kadaka ka seke ka tonyo seke ka pese ka galoni tnye ka bonyona bi Idriss ko ko aras bati ka kuma kera tnye pour que akarasa ta to ma ko Moussa Mara yo kuma mi voter tnye de arasa ka kuma inde tnye o ko société civile de be voter fanga nyini na ibe se ka fo ko société civile ka to aka société civile ya kono jogo de me katla ka fo ko société civile ta voter nye ko ira sibimi nye de quoi mais arsa ko o de te nye ay Moussa Mara jabi ko de do plulo o ko arsa e nye fo OK amena Idriss ka kuma ko merde pardon. Je reviens d'abord au contexte fédéral. Ça est mis pour attendre ma femme, concerne que lui. C'est-à-dire, je ne connais pas la vérité. Enfin, ne Hassan Mindon. Je dis qu'à la jugement, c'est son jugement, il faut accepter son jugement. Maintenant, qui est le plus important? Aboko, Marako, société civile Canada, société civile, le conseil des gars. Ça, c'est une femme, amiga politique, tableau femme, avant, il faut faire une politique femme. Et puis, quand il faut que le Moro a en 2013, et Alastar, il a au deuxième tour. Voilà. Il a soutenu au deuxième tour, aux élections présidentielles. Alastar et Mara soutenu. Et au coffre. Arasba qui est Mara soutenu en 2013. Idriss n'est Arasa John Tougoura Diop. Idriss est Tougoura Arasa ni Mara. Et bien, mon fou m'a tout. Arasa de parti il m'a créé, Ani Moussa Mara. A kuma kan be réseau ça varsa ya fo il m'a créé la wakati jume Idriss tado John ni John ya créé aras bati ni Moussa Mara o créer e dona ko iko yi sympathisant John ga sympathisant Moussa Mara arasa teri Jo farda jo arsa de koso e yelema do e Moussa Mara do e ka tugu Moussa Mara ko ate sans sabab ima deli ka voter Moussa Mara
wa arsa yam dilla ka musa maraka vota ye kasi ibena munde ko arsa yetu ne ko arsa bile ko arsa manga tu musa marako ko sabula be bi ko sabula fanga be bi ko sabula jama famba be voter contre aras bati sabula arsa mo jama be aras bati contre la aha 2013 musa mara yo do atara voter asigira fana 2013 aras bati de ok rakuni mali mbe jole nyana mais Idriss taro ay mi foyre ataro ay kuma jugu yere foyre anga la metodoro Arasta Soumaïla a soutenu, mais il y a le tien qui a Miriko Nifona a soutenu, c'est un ancien ami à lui. Donc, moi, je ne vois pas de problème. Il ne faut pas que Nico attaque polémique. Ni Mourombe Mara fait, ni Mourombe Nanabe Mara, de Mourombe avec l'élément. Attendons que polémique Amidou Mouna, parce que les Maliens se sont dit que Mara est prêt à tout pour le pouvoir. Est-ce que tu comprends? Parce que Malien Badé le mec à comment faut pour Mara est tout. Mon aussi pas faux. Idriss ni baba de yafo. Ko Malien n'a pas fait quartier miné. Abi dugo Malien be ko fait yi Malien kuma Malien be to la ko Malien ko. Kasoro Idriss ni baba doro de yafo. Angata Pour le pouvoir. Quitte à faire les pactes même avec les diables. Parce que nous, on a vu ici. Même à mon frère, il m'a dit aux questions, il répond. Moi, Marako, camarade français. Mara vidéo mon ke fouya interviewé Mara de ko kono la kala ere de afwa rasbati na kaka to société civile kono kan parti politique mangaje bo anya ye tout voilà ay vidéo min ko fode asa ye Mara jabe o de kono ako rasbati o Mara kelende do ale dumba do Mara de vidéo karasaka ale dumba do cuy asa de Mara jabe jonye jondo o ko rabe kinyo do abe tudi angata Mara l'autre jour Mara content ko jugo ko ni ko ni wala kanga chaya ko ça c'est une bonne initiative donc on sait qu'à quelque chose c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre comment qu'on a main bi akan okoro Mara ne fula de dafla aya foten odo akom mo manga to Mara ko ça dit quoi kuma be foda kurunya kele meni kuma imposer ka wala ibita soro jahannama do nga ma fo directement nga ya foda kurunya kele mo kele kono tu n'as pas écouté la passion d'homme là. Tu m'écoutes très attentivement et tu trouveras la réponse. Ok. Voilà. Et pourquoi on m'a là au folie par rapport à la société civile. À un conseil de et puis à la fois à l'instant quand il inspiré après Minko la 2013 quand Bella Dilo le canal Siri petit programme décidé qu'à n'y a pas un moi que vero mina mena de tout responsable. Donc on sait qu'à quelque chose c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc on sait qu'à quelque chose c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment qu'on a main bi akan pardon. Il faut qu'il y ait des choses à te reprocher. Nous, on n'a rien à nous reprocher dans cette affaire. Maintenant, nous, on est en train mais nous, on est soutenu. Famille, qui sont incontrôlables. Et avec la famille, mais allez, nous devons aller dans le net. Baba Bouba Vane, Abdoul Niang. O Baba Kamara Kele, Abanani Kambe, réseau Sable. Ote tiɲɛ nka ko sele de banani kɛnɛ la a y'o do Idriss tulo la a bɛ sin ka kuma tigɛ a cɛ la yo ɲami o a bɛ sin ka kuma tigɛ cɛ la ko n bɛ fɛ video ka teliye de n bɛ fɛ video ka teliye de n bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta a ye piyo min nati n'o ye Baba Kamara ye o position donnen bɛ maa min bɛ o wele na n ka parti buruja de est ce que nin bɛ miiri ko ale bɛ transparency de fɛ ko ale ye tilennenya de fɛ bi kan jumɛn kɔnɔ wagati jumɛn kɔnɔ Alassane Musa Mara bene transparency o tɛ tiɲɛ ye a b'a fɛ ka bɔ Musa Mara ko de dɔrɔn wa Idriss an b'i gɛn ka bɔ a ko walima i b'i to ye Seleri nana de an nana an b'i gɛn Seleri nana ni Seleri nana wulidonni tɛ ye saya tɛ ye bagan tɛ ye anw ye hadamadenw de n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔw k'a fɔ ko hadamaden nana en tant que kɛwale bila en tant que jɔyɔrɔ en tant que dɔcogo en tant que jɔyɔrɔ e m'a ye
arsa nana doro musa mara la fiera aya fo ka wala nyuman do mara ye e de ba ko mais mara te fo mara te wala nyuman do Idrisi mara ta do ma ba ko yere Idrisi ma te kelenye sa horonya ka fo ma wesa doni ka fo ma wesa ma te kelenye sa kana so fi ka sondi arasa ni ma tɔgɔ fɔ n'i y'a tɔgɔ fɔ ayi o bɛ e de ma n'i ma tɔgɔ fɔ a b'i sen jɔ i kili kan n'i y'a tɔgɔ fɔ a bɛ sanga fana sɔrɔ kunbɛ cogo t'a la dugukolo dɔ i bɛ tagama ka tila ka na jigin a dingɛ kɔnɔ dugukolo dɔ i t'a dɔn yɛrɛ i t'a dɔn n bɛ ka min fɔ yɛrɛ a juguya min bɛ yen a nɔgɔlen bɛ n b'a ko ka jɛ dusukolo a fura o ye kumakan de ye dɔnniya a bɛ sɔrɔ ekɔliso kɔnɔ nka hɔrɔnya bɛ sɔrɔ so de sa lamɔ a bɛ depend hadamaden yɛrɛ nɛgɛ fɛn min mana diya ye ni suɲɛni de ka di ye walima ni hɔrɔnya de ka di ye walima ni maa bonya ba bonya dɔnniya tɛ k'a bɛɛ fɔ sa fɛn bɛɛ tɛ fɔ fɛn bɛɛ man ka fɔ don bɛɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ min t'a dɔn kɔnɔ wa tiɲɛ tɛ tiɲɛ min tɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ tɛ fɔ n'i y'a bɛɛ fɔ i t'a bɛɛ maîtriser a bɛɛ dɔnni t'i la i kɔnɔ b'a bɛɛ dɔn de kala ayisa i taara hɔrɔnya de ɲini sa i taara balo sira i taara dɔnniya de ɲini nka kalan tɛ dɔnniya ye dɛ nka dɔnniya bɛ sɔrɔ ekɔliso kɔnɔ nka dɔnniya ani dusukolo ani wulikajɔ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔnniya baarakɛdenw hakili bolo sen tulo i t'a dɔn yɛrɛ hali mankan dɔn lɔlɔ ta ni kɛlɛ an ka taa bi pan yɔrɔ min kɔnɔ ma ko bɛ yɔrɔ min na maintenant mɔgɔ bɛ se ka yafa olu dɔw la o pardon n bɛ na dɛ n bɛna yɔrɔ min na n ma ko bɛ yɔrɔ min na n bɛna dɛ Ouais, donc, il y a déjà un tour, donc avec moi, comme déjà, presque 1 heure sur Baba Bora, si ça a critiqué la carrière marquée ou bien l'eau de finir là, c'était normal que Baba Woudé parce que à l'air de la publication, on a chassé ça, ni que plani na Maraka. Donc, même pas mon dossier, ça y est, par Baba Kapmo, la mais les réponses de Bibolo Kati, pour nous faire commencer à douter Marako, la réponse de Bibolo Katouma. Ok, déjà, il faut, mais Baba Fou. C'est un activiste, moi je suis politique, un frère d'eau. Mais Baba Fou, Baba mi kumbe CDR la folofol la. Mais Baba Fou, Baba mi bora CDR la kata Mali Gambie la. Mais Baba Fou, Baba mi campagne que yo no che kuma na billahi ngo billahi Idrisi ya kumbere bi ay baba tellement billahi tellement ay baba jabi quoi massa bravo mon frère wallahi billahi tellement qu'il ay baba jabi ka da ka trige ka kunci ni be jole nyana ka Idrisi da ka pre Idrisi ya kumbere de vidéo ka la massa tellement qu'il ay chemine ka trige ka ke oui non petit kumana papa bravo mes respects mon grand frère papa ama dogo ya de ay kulisi do da la tro billahi ka bora ko kaji ka dusukolo ko kaji ka horonya dama ka doni kodo meri sabali kuma sigi joko billahi baba kamara de nana pangam ni ta jabi o do ko so mbete ma ga yoro la pana abe ay bunde fo aba fo yifo mbe bunde abe bunde mbe fe ka fo fo di ta toro ni fente mo toro ne ta jabi billahi
fɛn t'a tɔɔrɔ a bɛ nkalon tigɛ nkalon min a yɛrɛ b'a dɔn coyi n bɛ ka nkalon de tigɛ mɔgɔ minnu b'a lamɛn u b'a dɔn a bɛ ka nkalon de tigɛ bɛɛ b'a dɔn a yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka nkalon de tigɛ nka ale b'a tigɛ dɔrɔn nka a bɛ ka lajɛ a kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye a kɔnɔ vi de ye tiɲɛ ye a ko Baba Kamara min nana a ko i bɛ se ka mun de fɔ Baba Kamara ye Idrissa ye piège min nati pour que ka yɛlɛma détruire pour que CDR ka alliance ni yɛlɛma ka alliance k'o détruire o piège cɛ nana k'o jaabi a ko Baba Kamara n b'i fo e min tugura Abdul Nyange ko n b'i fo a ko Baba Kamara n b'i fo e min tugura Buwa ko Buwa min nin kɛra bɔnɛ bɔnɛ Buwa min ka fanga kɔrɔ suɲɛni a ko n b'i fo Baba Kamara non ni yɔrɔnin ne ne faga de quoi wallahi billahi a ko Baba Kamara n b'i fo e min tɛ tiɲɛ ni nkalon ɲini k'a dɔn e kɔni bɛ arasa contrôle la ni juguya ye a ko n b'i fo non no cɛ kumana Hamidu kumana Hamidu ye non a ko Baba Kamara min ko hɔrɔn kɔnɔnya Baba Kamara b'a minɛ tilebi fɛ ka wari minɛ kɔrɔn fɛ Baba Kamara min n'a jukuna minɛna Malika y'a minɛ k'a minɛ jɛnɛya la sunguruba denya na k'a tile minɛ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna jɛnɛya la ko Baba Kamara de n'a ko morali n balimakɛ ko a ko a b'a fɔ i ka jɛnɛya la a ye kuma dɔ to dibi la quoi kabakɔrɔ cɛ in bɛ fɛn dɔ koyi cɛ in bilahi a ka kuma ka jugu ni jahanama ye tellement que cɛ ka jugu Idrissa yɛrɛ b'a dɔn coyi nin bɛ fɛn dɔ a b'a ka kumaw tigɛ a la dɛ a b'i poser n'i ye question dɔ poser parce que a bɛ question dɔ bɛ yen jan don question dɔ bɛ yen n b'i minɛ cogo di question dɔ bɛ yen n bɛ se k'i minɛ walima n b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ de y'a fɔ tellement que a bɛ question o jaabi cogo o miiri cogo a bɛ sin ka Idrissa nɛgɛ ka tila k'i sen jɔ a kili ka yɔrɔ dɔ la bilahi a bɛ sin k'a nɛgɛ tuguni ko kana dimi den k'a ye juguya dabila sa ko kana dimi den k'a ye mɔgɔ ko dabila sa o kɔrɔ o bɛ mɔgɔ kɔ de la nka tellement que a bɛ kɛ kun fɛ intellectuel kodɔn miiri c'est à dire quoi merde wa bilahi a ka nin mɔgɔ kelen ɲɛ ne wasa de a ko Baba Kamara n b'i fo i ka fasoden juguya i ka miiri baliya i ka mɔgɔlankolonya maliyɛn bɛɛ b'i dɔn sa e fana bɛna morali fɔ Musa Mara ye a ko n b'i fo e min nana Buwa sigi an kunna sɔrɔsiw bɛɛ sara n b'i fo e min tɛ kojugu ni ko ɲuman bɔ ɲɔgɔn na Baba Kamara a ko a b'i fo non c'est incroyable depuis Ala kanda nin kɛ kuma in ye n wasa de non Hamidu a ye nin ka numéro ɲini ka di non c'est pas possible n'o cɛw bɛ se kuma na nin kuma in ne dabali ban pɔti a ye Baba Kamara jaabi dakuru ɲɛ kelen bila dakuru ɲɛ kelen k'i sen jɔ cɛ kelen ka diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna n ko bilahi tellement que kuma in ye Idrissa choqué a y'a kunkolo biriki a ye taa video lamɛn n kalila masa la Idrissa y'a kunkolo biriki fɔ a ko o yɛlɛ cɛjugu ne ye n kunkolo minɛ Idrissa ye yɛlɛ dɔ kɛ ko yɛlɛ tɛ dɛ a y'a kili de ci a ma yɛlɛ sabula yɛlɛ cogo dɔ bɛ yen i cɛw tigɛ i kɔnɔ a yɛlɛ ɲɛ kɔrɔ y'o de ye a ma diya n ye Baba Kamara nana a sigina ka lafiya nka ni cɛ nana i bɛ hɛmi ɲɛ bɛ kuma sigi o don n bɛ saga kan nin kuma in ka girin hadamaden sigi cogo de bɛ kuma i da cogo i ye cogo a bɛ sin k'i ka taabolo yira i ɲɛ a bɛ kuma nu da olu si tɛ kɛ geste kɛ cogo c'est à dire ka hadamaden kuma cogo dɔnniya ani dɔnniya tɛmɛ cogo tɛ kelen ye dɔnniya ani sara tɛ kelen ye dɔnniya sara a ka bon ni dɔnniya ye nka dɔnniya tɛ se ka
tɛmɛ ni sara tɛ sara bɛ tɛmɛ kumakan de kɔnɔ sara tɛ foyi ye a tɛ ye ɲɛ na sara a bɛ tɛmɛ farikolo de la farikolo b'a santi dusukolo a b'a ta ni dusukolo y'a ta hakili b'a ta baara bɛ kɛ ni bolo ye baara bɛ kɛ ni se ye bravo non i ka mɔ in ɲɛna pa 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 diɲɛ bɛ joli ɲɛna u bɛ bɔ nin na sisan u bɛ sise yɛlɛma wa Idrisi n b'a f'i ye bi ka CDR to mara ko nin ye e talen de ye walima jan bɛ n bolo dɛ jan bɛ n bolo a tɛ kunun don n'o tɛ a kun tɛ tugu mara kɔ sabula Arasa bɛ mara ko est-ce que Arasa ko ale ma ko ale tɛ tugu mara ko de wa a ko législatif la ko munna Arasa Baki ma mara ka kumakan ta a ka projet a n'a ka papier a ko munna ma élection in na mara kun ye candidat ye 2018 in na wa ayi mara tugura jɔn ko Seki Modibo Jara mara kun tɛ candidat Idris ok o fana tɛ tiɲɛ i ye nkalon tigɛ a filanan i ko munna Arasa Baki ma a ka lettre ci a ko munna Arasa Baki ye Musa Mara ta législatif la ko munna de ko sabula Arasa Baki ko Musa Mara ka projet man ɲɛ ko munna a ma sɔn ka taa président sigi la ko munna a nana ta député kalasili la bawo man di ala ye est ce que Arasa Baki y'a fɔ ko Musa Mara ka papier ko a ma ɲɛ wa Arasa Baki y'a fɔ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna ko Sumala Sise ta ani Musa Mara ta ko a bɛɛ projet ɲɛnama a ko mais Musa Mara y'a ka candidature retiré a ko n'o tɛ Musa Mara ta ka ɲi Seki Modibo Jara ta ka ɲi olu mɔgɔ saba de taara directement a ko a ka projet ka ɲi olu bolo Arasa ye hasidi de o de kosɔn aw tɛ se ka sɔrɔ aw bɛ kuma dɔw fɔ pour que aw k'a minɛ n'o ye mais o kuma in bɛ kɛ aw yɛrɛ ka jan de ye aw yɛrɛ ka nkalon Idrisi ye nin fɔ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna an kana Idrisi an b'o baba fo a n'a ka mora la an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment n ye kumaw bɛɛ mɛn ni a ka kuma ni ko m'a analyser a ka kuma caman taara CDR yɛrɛ ka processus de choix de kan parce que CDR y'a choisi nin cogoya ma ɲɛ nin cogoya ma ɲɛ o ye CDR ka cuisine interne a ko doro CDR de y'a choisi a ko o ye baba ka kuma ye a ko ani tiɲɛ tɛ kelen ye an ka taa yɛlɛma sugandi o ye yɛlɛma sugandi cogo min na o y'o ɲɛfɔ maintenant CDR ka choix CDR mɔgɔ dɔ de bɛ na ka n'o ɲɛfɔ vraiment o tɛ ne ka baara ye dɛ o kuma in kɔrɔ Idrisi ma CDR ka mɔgɔ wele min bɛ taa CDR defa yɛlɛma nana nka CDR defa seri tɛ ye o de b'a yira k'a fɔ ko Idrisi a ka moralité man gɛlɛn a ka hakili man gɛlɛn a ko ale tɛ se ka CDR defa CDR nɔ la ale bɛ yɛlɛma defa yɛlɛma en tant que yɛlɛma o bɛ mun de jigin hadamadenw kunkolo o kɔrɔ Idrisi ma miiri a sera ka baba kɔni wele o sabula a mako bɛ o de la pour que ka alliance in support munna a ma CDR mɔgɔ dɔ wele pour que min bɛ se k'u defa a tɛ se k'o wele en tant que intellectuel a ka kɛ hɔrɔnya yɛrɛ kɔnɔ dɔɔni dɔɔni cɛ ye o de don tolo la kuma in bɛ o de kofɔ quoi an ka taa ka baara ye min o ye yɛlɛma ka yɔrɔ ye ani yɛlɛma ka cohérence maintenant o kɔfɛ n bɛ min fɔ a ɲɛna c'est que moral ko la ale tɛ se ka moral ko fɔ mara kan a ko baba Kamara e tɛ se ka moral ko kuma fɔ mara kan sabula e yɛrɛ Malika y'i jukuna minɛ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna k'i filmer k'i piéger i tugulen o Malika kelen fɔ e bɛ se ka moral ko kuma fɔ maa ye e ye Karimu kɛlɛ diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna i tugulen bɛ o Karimu kelen ko i bɛ ka kelen ko ka tugu i bɛ ka ko candidat la a ma kɛ Mali in bɛ jɔlen ɲɛna e ma tugu Arasa ko ka bɔ Arasa ko e ma tugu Arasa ko ka bɔ a ko o ye hɔrɔnya ye wa
ni arsa donna ko do la ka bo do la e ma do la ka bo wani te ko do nyere ko wani te nyere te yele mai ulu kono arsa tasira ana sagi to la ulu ye kelenye de ulu te kelenyo itato ni sagi to te kelenye arsa mako be munasa domina o don o bara be bol o sariya be bol o donde kono mbi fe ka fode kele be arsa ni mami ke o domina o sariya be bol arsa ni o tigide ke o don o te boli dalure kono ni ka kiri te boli habibu ka kiri kono no o bisinga habibu ka ko jugudo da ko arsa ka mo yeni nge arsa to ni o te ni mena yoro jumet gune anga ni lam aujourd'hui avant ma valeur non aujourd'hui avant ce bon ça maracain donc là faut après c'est lui maintenant le jugement il faut par rapport à ça insiste au minga c'est pas parce que Arasta a dit que c'est la vérité et on peut ne pas être d'accord sur tout Arasta c'est avocat mais lui c'est son avis personnel à lui il faut pas en prendre comme une parole de la Bible c'est sa parole mais ça veut pas dire que c'est la vérité et allez moi je te dis la vérité aujourd'hui si je suis CDR je ne vais pas soutenir les partis politiques mais parce que les Polonais il y a des sociétés civiles là sera ça c'est la vérité mais il faut un jugement personnel CDR a eu une décision respectée nous une décision il faut les respecter c'est aujourd'hui un choix qu'ils assument et en tant qu'amis conseil de M. Gatouma mais nous une décision il faut l'assumer ils vont l'assumer et c'est tout ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'i hakili bɛ Ousmane Chérif Madani Aïdara ka kuma na c'est lui l'homme le plus influent du Mali Ousmane Madani Aïdara ko cɛ o cɛ politicien k'i olu taara sɔrɔ i dogolen don ninnu kɔfɛ ko faut que sa e tɛ Mali mara ne ko e ɲinɛna o kuma in quoi bi Idrissa ko Aïdara ka kuma ye tiɲɛ Idrissa min ko Aïdara ka dɔw tɛ jaabi ko Aïdara ko n'i tugura Arasa kɔ k'i tɛ kɛ Mali président ye Aïdara ye ko Idrissa min ko Aïdara ka dɔw tɛ jaabi mais Aïdara ko ni i tugura Arasa kɔ k'i tɛ kɛ Mali président ye ayi Ala m'o fɔ Ala Aïdara da tɛ Ala da ye Ala ko Kurana kɔnɔ Linjini kɔnɔ Tawurati kɔnɔ Zaburu kɔnɔ a ko maa min ɲɛmɔgɔ b'a sugandi en tant que ale Ala dusukolo a mana bila yɔrɔ mɔgɔ min a mana ɲɛsin maa min ayi o tɛ Aïdara ka kuma ye Aïdara ka kuma ni Ala ka kuma ne bɛ Ala ka kuma ta Idrissa min ko Arasa ka Aïdara ka kuma tɛ jaabi Idrissa min ko Aïdara ko boli b'a bolo o de ye nin fɔ sisan a ma kɛ wa awɔ Idrissa min bɛ ka Aïdara buruja réseau sanfɛ diɲɛ don o don o Idrissa kelen de ye Aïdara ka kumakan ta k'o kɛ dalilu ye ka Arasa kɛlɛ ɲɔgɔn ye tellement que a dɛsɛra dalilu la dɛ ko bɛnkan pour que ka bɛnkan in saboter de a taara i dulo Aïdara ka dusu a dusura ka kuma dɔ fɔ a nana o dulo législatif nga sapoter o sapoter cogo bɛ min sa ba o sapoter cogo di dalilu bɛ min ye Arasa ye muso sɛ minɛ a bɛ t'i dulo dalilu la ka n'o dulo est ce que anw Ala cɛ n b'aw ma ni Ala ye n b'aw ma ni Ala ye masa Ala wagati kelenw tɛ dalilu kelen tɛ kun kelenw tɛ wa u bɛ ka kuma jamana bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di o kisɛ kelen tɛ o question de tɛ posé o question yɛrɛ de tɛ posé wa n bɛ fɛ ka min fɔ dakuru ɲɛ kelen n b'a ka kuma bɛ bɔla n kan dakuru ɲɛ kelen Idrissa bɛ ka question fɛn fɛn fɔ o question ninnu yɛrɛ de ye nkalon ye a bɛ fɛn fɛn fɔ o kɔnɔ a bɛ nkalon o de kosɔn cɛ y'i sen jɔ a kili kan dakuru ɲɛ kelen a ka question ninnu yɛrɛ ye nkalon de question ninnu yɛrɛ de ye nkalon sabula question nkalonba n'i m'i cogo dɔn i bɛ kɛ nkalontigɛla ye n'i ye nkalon tigɛ ni o ye question ye a jaabi bɛ hadamadenw lafili de a jaabi bɛ hadamadenw lanɔgɔ de ka nkalon kɛ question ye a bɛ sin k'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a fɔ o de ye nkalon ye ko mɔgɔ dɔw y'a fɔ dɛ a bɛ sin k'i dulo hadamadenw kɔfɛ k'i dogo dangadenya la ka na i kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a fɔ a bɛ fɔ o de ma ko nkalon question jan question bɛ bi cogo di o don o ye Ousmane Chérif Aïdara ka kuma ye
Moi, je ne veux pas. Donc c'est pour te dire qu'il y a des gens qui n'aiment vraiment pas la tête de ces personnes-là. Donc, ni mon frère là, ni politiciens ou ni surtout politiciens. Même c'est la classe, je peux parler. Ok, mais les gars, et au micro. Là, il y a fallu par exemple, parce que ni Mogomini, on s'est fait on va donner formation. Ça veut dire que là, il y a un bon comment. Après, on me fait un là, on a pas de bénéfice de faire un. On a pas de tout non. Aujourd'hui, on me contexte là. Ami ne ma mun faamuya n'aw ka baara tɛ fanga ɲini aw tun man ka sɔn nin coalition ma n'aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko aw ka baara tɛ fanga ɲini pour aw bɛ. A dimina k'i kɔrɔ a y'a ka kuma tiɲɛ a y'a ka kuma sapoti directement te ye kuma fɔ ni hakilina min ni sansi min a ye kuma bɔ a minan kɔnɔ an kana nin yɔrɔ pardon. Ouais, donc il a déjà touré donc avec moi pour et comme déjà presque 1 heure sɔrɔ. Non mais d'abord alliance kuma in dɛ quand même u ka se ka bɛn u ka don da kelen fɛ mɔgɔw ka bɔ da kelen fɛ maliyɛn. o yɛrɛ o bɛ ka taa fɔ déjà ko mara tɔ kelen dɔ ye ka moralité man ɲi alors que ale yɛrɛ ka moralité man ɲi donc maintenant ne t'a dɔn c'est à dire bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko qui s'assemble se ressemble ne t'a dɔn cogo di vu le parcours que le monsieur a au Mali vu renommé min bɛ cɛ la Mali kɔnɔ mara bɛ tila ka o ye ka tila ka t'i bolo di nin ma an dun bɛ faso jɔ o kuma de la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ka réputation ɲɛnama ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ka mɔgɔw bɛ bɔ ka mɔgɔ fa neni ka mɔgɔ ba neni u ye artistes neni ka karamɔgɔw neni ka dugu kusi bɛɛ neni donc ni mɔgɔw nana ye tuguni k'a fɔ ko mara de tilala ka taa fara olu kan i n'a fɔ Sumayila Sise ta. Masa n'a ma fɔ a ka mɔgɔw ni cɛ y'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ a b'a fɔ a yɛrɛ ye nani kɛ ne a y'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ a b'a fɔ a yɛrɛ ye cɛ ye Asani Buruja n'a y'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ a bɛ taa fɔ ko a ye jɛnɛya kɛ n'a y'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ a b'a fɔ Usmani Serefu Madana Haidara ko a tɛ kɛ Mali président ye a b'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ n'a y'o tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ a bɛ Baba Kamara wele o bɛna da sago fɔ a t'a hali o ɲininka a ka ɲɛ a ma ɲi a tɛ question jugu posé o kun o ta bɛ a b'o bɛ RSI a b'o kɛ tiɲɛ ye a b'o confirmer fɛn min b'a arranger a t'o tigɛ dɛ mais maa min nana fara aw kan k'a sɔrɔ a ma fara aw kan yɛrɛ dɛ e de taara fara o kan sabula Arasa ni Musa Mara bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san joli bɔ Musa Mara yɛrɛ dawaya fɔ o ye fɔlɔ ye wa Arasa tugura Musa Mara ko depuis 2013 fo bi ni Arasa tugura o ko bi o ye ko kura ye wa Arasa yɛrɛ ka Musa Mara yɛrɛ ka parti ka créé grâce à Arasta Musa Mara yɛrɛ ka fanga sɔrɔ grâce à Arasa ka fanga ana dɛmɛ Musa Mara ye nin bɛɛ confirmer jɔn farala jɔn kan an bɛ video jɔ ni yɔrɔ in na sinon an bɛ tɛ se ka besoin ni n b'a besoin n ye yɔrɔ dɔw de ta dɔrɔn k'olu décortiquer ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na b'aw bɛɛ fo vraiment Ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hɔrɔnya danbe pour que u ka dɔn k'a fɔ ko fanga hadamadenya i fanga ye tiɲɛ de sa n'i ko hɔrɔnya i kumana nka hɔrɔnya ye kɛwale de fo a ka ye i ka taabolo kɔnɔ sa i ka kɛwale kɔnɔ a ye nin kɛ ayi o diyagoyalen tɛ mɔgɔw kan k'o kɛ ko fo i yɛrɛ ka dɔ kɛ de fo i yɛrɛ ka kɛwale ka ye Mali kɔnɔ i ka taabolo kɔnɔ karisa ma nin kɛ sani i k'a fɔ i yɛrɛ lajɛ i ye mun kɛ sa Arasa ma foyi kɛ ok n sɔnna i ye mun de d'a ma n bɛ sin k'i yɛrɛ ɲininka i t'i yɛrɛ ɲininka i ka kɛnɛya député tɛ président tɛ ko a ye mun kɛ i ye mun de d'a ma a bɛ sin ka ni président comparé simple citoyen k'u kalalen don ko Arasa ani Thomas Sankara président ni simple citoyen k'u comparé ɲɔgɔn na ko Arasa tɛ révolutionnaire ko a ma foyi kɛ k'a sigilen b'a jukuna k'a ka salo kɔnɔ a ma foyi da u b'a bali de a ka se a seyɔrɔ la u bɛ tila ka na jɔ tuguni n y'a bali mɔgɔw t'o lajɛ o nka u bɛ sina ka na jɔ tuguni ko a ma fɛn kɛ u y'a balili min kɛ u t'o dɔn
Idrissa yɛrɛ ko k'olu ye fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que arasa kana na fanga na ko sabula ni Musa Mara taara u b'a fɔ ko Musa Mara de y'a sigi ko Arazbati de ye Musa Mara sigi o dɔrɔn juguya ka so ko jama b'a fɔ ko Arazbati de ye Musa Mara sigi o kɔrɔ ye mun ye a ko Musa Mara nin yɔrɔ in na wa an bi bi wa an bɛ fɛɛrɛ tigɛ en tant que arasa de b'i nɔfɛ an ye min kɛ Sumala Sise la an b'o ɲɔgɔnna k'i la a y'o de défi lase jama ma a y'o de misase lase arasa mandi maa o maa ye a y'i pere mɔgɔ si kɛra vote Musa Mara ye kuma in kɔrɔ y'o de ni misasi video n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan da kuru ɲɛ kelen nin de b'a kɔnɔ an mɔgɔ minnu an banna ka taa vote Sumala Sise an k'a lajɛ tuguni an minnu bɛ communicati kɔnɔ k'a sɔrɔ Idrissa yɛrɛ tɛ communicati kɔnɔ wa ale yɛrɛ tɛ se ka vote Musa Mara ale tɛ se a bɛ Italie de kɔnɔ arasa kɔni bɛ communicati kɔnɔ a bɛ se ka vote Musa Mara kan ka jɔn ta e ni arasa Musa Mara kan ka jɔn félicité aw ni ala cɛ ninnu ka kɛnɛ Baba Kamara ye mɔgɔ dɔ ta awɔ jɔnw bɛ kuma o la mɔgɔ si tɛ kuma o kan sabula a t'an intéressé nka ale bɛ t'i da don wali kungo la wali quartier wali commune u ka commune olu yɛrɛ de b'a choisir u bɛ min ta min ka d'u ye yɔrɔ min na Arazbati ko députéw k'u ka baara ɲɛfɔ u ta cogo maa min ka baara kɛcogo ka ɲɛ maa min ka projet ka ɲɛ ka na fɔ Grand Dose sanfɛ u ko Arazbati y'u tɔgɔ tiɲɛ ok n sɔnna a y'u tɔgɔ tiɲɛ kɛ ok n sɔnna an taara kilasi kɔnɔ sisan examen la sisan ni résultat bɛ na bɔ résultat bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn o mais est ce que karamɔgɔw y'i tɔgɔ tiɲɛ i ye baara min kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ arasa y'o dɔrɔn de d'u ma résultat nana arasa ka baara kɛ don do a y'u bila kilasi de kɔnɔ arasa y'u corriger de min mana noti min sɔrɔ o tɛ dɔgɔyali ye i ka noti dɔrɔn de dir'i ma i ye baara min kɛ i ka dɔnniya danyɔrɔ dɔrɔn de dir'u ma o ma dɔgɔya mɔgɔ si m'u dɔgɔya ko arasa taar'u maloya Grand Dose sanfɛ Galofi a y'u ka résultat dɔrɔn de d'u ma an'u ka défaut ka maa min tɛ se k'i ka défaut dɔn i tɛ se k'i ka défaut récupérer farafin tɛ fɛn dɔn maa min tɛ se k'i ka tɔɲɔ ani ka binyɔrɔ i ka tɔɲɔ siɲɛ wɛrɛ i k'i janto i yɛrɛ la sa Allahumma arasa tɛ nkalon tigɛ diɲɛ jɔn si arasa tɛ se ka maa de nɛgɛ quoi a b'a bɛɛ de fɔ wulibali la dakuru ɲɛ kelen olu kɔnɔ o de ye juguya ye quoi ko arasa ko u ka projet u ye Musa Mara ta ni n kun in de kama ni nafa in de kama ni tɔɲɔ in de kama walima u bɛnna nin de kan ni u y'a ta ka da ka labɛn kɛ cogo u y'o de ta dɔrɔn ko Arazbati ye tɔw sapote tiɲɛ de tɛ n'i ye min kɛ kilasi kɔnɔ examen don o jaabi n'a bɔra mɔgɔ si m'i dɔgɔya i ka jaabi mana bɛn min ma ni 10 don o 10 bɛ d'i ma ni 5 don o 5 bɛ d'i ma nka aw ka députéw ye 0 sɔrɔ D 1 ayi o tɛ arasa dɔ ye an m'u dɔgɔya koyi u ka 1 dɔrɔn de dir'u ma an'u ka 0 wallahu tous ala ka sini kɛnɛ d'an ma merci beaucoup c'est pour ça que ali ka foli b'i ye Bouyaka lieu de Lio Dieudonné Torreski